Pasensya, gulpi lang ko kinpatay ni Facebook, gin-end live ako yan. Si Nogoro. Gulpi lang ko yan napatay yan. Ano, isa mo. May kakig ang Facebook sa ako. Ay. Pasensya, gid sa tanan nga galantaw, kay gin-cut off ko ni Facebook. Gulpi lang ko napatay. Kung gani, sorry gid. Relive lang ta, relive. Last game. Magic Land versus Rusi, 16-8 ang score. Pasensya gid sa tanan nga nagalantaw, kay ginutod ni Facebook, gulpi lang napatay. 14. Relive na, relive. 9, 8. There's a foul. Shout out kay Darwin Anaynang from Bert Arellano. Shout out, Darwin. No. Wipe pa, wipe pa. Tres. Rebound for 1 minute. Rusi sa gihapon. 1 minute remaining on our first 10, quarter. 9, 8, 7, 6. Uy, wala sa gihapon. Rebound for Rusi and basket. 45. 10-16 I score. 10-16. 40. Up. 10-16 for Magic Land. There's a block 25. out of bounds. 34. Antay 4. Good evening guys. Shout out Miss Romela Arturo. Shout out na madam. Mustang hampas sa ginalaran. 16-10 for Magic Land. Wow, nice move by number 5. 20. 18-10 for Magic Land. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 18-12. 1. End of our first quarter. And score 18-12 in favor of Magic Land. $18-12 ang atong score. Sa dyan mamiga. Sa Lunes na makudaguro makabalik dam. Second quarter. 16-1-9. Second quarter, palihog. Talikod ka mo diyanay sa table. 41-15. Talikod ka mo diyanay sa table, palihog. 1-9-15. 41-16. Piyak ko. 16, no? 15. Magic Land versus Rusi. 15. Shout out, madam, number 00 of Rusi. Sinong 00? Magic Land lang sa kalam from Eli Obinken. Huwag ka mo din nagtanaw. Sa live na lang mo malantaw. Tula ka Magic Land. 18-12 ang score. Okay, resume. Kampang sa San Demiga. Shout out, Buknoy, Sampuro, Kabay, Baskugan, Mangage. From Ninong Nishal. 18-12 ang score. There's a foul. 18-12 for Magic Land. Ano oras na naman? 9:16, 9:16. ang score. Shout out, good eve sa kanan. Good eve course, Hendrix. Mayong gabi.
Oop! Rebound for Magic Land. Shout out sa tanan ni Galantos ang aton nga live. Secure ka lang nayaran sa table. Kasi lapos sa bahay. Sila siya lang balas ha? Kaya na niya, inipayad ko na lang ni. May bayad mo sa table ka doon, 900 plus per lang. Sila. Kontra. Sila ning gawa. Watching live mo, madam, while shouting sana all. Mayroon na nga shot ni no. Ano shot ni Danong? Nice move up. Do mapilit wow. 2014 ang score for Magic Land. Shout out kay Jau Jau Perdi sila gina from Odres Parcon Amwell. Basket. 3 points for Jason Robles. 23-14 ang score. Siyam ang abanse for Magic Land. 14. Perdi naman kami. Kailan nga. Please. Hindi man daw ito kawawa. 23. Di ba lang mahapon, naglunas ito. 23-16. Nawag na mag-shoutout. Baka sabat ka Facebook, ah. Shoutout, Madam Roy Dalaget, Team Rusi from Via and Aika. Shoutout kay Rolando Soliana Jr. Alin kay Ryan Mandahuyan. Shoutout kay Elizabeth for Cendrix. Pa-shoutout kay Jojo Verdes lagi na tanduay lang madam para hindi bingit ha basi bala ipatawag ko sang mga kataas-taasan. Ano to, foul? All number 1. Mahaw. Susan mo? Kasi yung mahaw nila. 23-16! Up! Wala pa. Rebound for Rusioy! Shout out madam sa baby boy ko, June Mark Margarito from Mimi Sario. Obawa? Uy! Op, wala. Short. Kulang sa persa. Rebound for Rusi. 23-16 ang score. Basket. Wala pagya pumalas. Oh. Dala pag hindi malas. Pag ikagina sa mo ni. Wala kang good game. Gani. Gani. 5:35. Saan mo ba yan? Zoom in. Shout out sa Naaw Dancers and Sir Koy Koy. Ara sila sa tabok arawan. Isa ka ano dabi? Isa ka split dabi? No. Shout out da sa Naaw Dancers. Mayang gabi. Thank you so much sa paglabay di sa Amon Liga. Ang score 25-16 for Magic Land. Hey! Tres back! 3 points again for Jason Robles. Lumabas player naman ako. Basket! Then, ama manager Jason? Oo Press again! Bawa umawas lang mo. Out of bounds. Ikaw ba, may
Ipasa ko din ako. Page lang. Huwag pasa-pasa. Subo mo papasa. Shin. Kapoy pala pangita sa picture mo. Uy! Wala. 28-18 na score. Uy, nice pass! Basket! 30-18 na score. 30-18. Uy, backcourt! Doon. Advance pa rin. Rewind ko rin. Up! Rebound for Magic Land and steal and wala. Up! Uy! May pitek! Ball for Lucy. 3 minutes. 20-32 a score for Magic Land. 20-32. 14. Up and there's a steal. Basket. 32-22. 2.50. 32-22 in favor of Magic Land. Timeout, Magic Land. Gindal, ano, ulo, nagagabuli mo. Oh, Kaya na ba lang yan nila daw siya? Nag-prepare na. Bakit lagi sila, B? Stephen Curry ba? Kulang, bakit kami daan player? Lain lang mas matrending ba na damaw? May picture ang man sa Andre mo. Kulang, bakit kami daan player? May trending ng bagina. May trending ng bagina daw sa mga. Wala ka kakita. Basta kasi mo. Up, traveling. 32-22 ang score. Mahirap pag sikat. Kadasig mag-trending sa mga picture. 2 minutes and 30 seconds remaining on our second quarter. I scored 32-22 in favor of Magic Land. Uy, uy, uy. Nice pass! 32-24. Minutes. And there's a steal again. Pass break and steal for Magic Land Canogon. 24-32. And another 3 for Jason Robles. Ay, 2 points lang. Uy! Wala pa. Ball number 1. 35-24. For Magic Land. Free throw for Lucy. 1 minute and 30 seconds remaining on our second quarter. 35-25. Oh! 3 points again for Jason Robles. Sige, tira-tirahan na, Jason. 38-27. 1 minute. Basket again. 4 versus 1. May nagapas. Basket. 45.
45 seconds, 40-29 ang score. 40. And steal for Rusi. Bam! Uy! There's a foul. Foul number 1. Third personal foul. 30. Third na? 30 segundos. Second pa lang niya. Hindi third personal foul, number 1. Gani, third personal, pero second quarter. Gani, third personal, nasa second quarter pa lang. Third na second, personal foul. Hindi yata na. Pisan sa foul mo. Basket again. 31-40. Siya mga bansi. Dami sa ito, dami sa foul. 25. Sa foul kaya. 20. Domumuy. Was. And ball again for Magic Land. Wala. Isa pa. Walang gyapon. Isa pa gid. Basket. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oy, lain. Pait ba ako ma-shoot pag iti Ang score, 42-31 and over 7. Dali, intermission number. Dali. Half time, intermission. Sir, half time, intermission number. Thank you so much, Sanao dancers. With Sir Koy Koy. Shout out, madam. Ay, ito kasi. Pili ba? Sige na. Kulang 5? Pulo lang sila. Pulo lang mo? Sige, kaya! Third quarter. Magic Land, talikod ka mo danay, Magic Land. Talikod. Talikod ka mo danay, Stoy. Una na, Jose. Okay na? Okay na, no? Okay na, number? Okay na. Hindi ko, ano yung nagawin natin? May marunat pa. Third quarter, 31-42 ang score. Oh, there's a foul. 0-1. Foul 0-1. Sino si 0-1? May anek, naglagang isa. Hindi ko man, sa naglagang isa. Basket! 32-42. Tres! Basket! Oh! And there's a foul. 10. Basket. 32-46. Basket again. 32-47 for Magic Land. Uy! Bullet pass and there's a steal.
34-47 for Magic Land. Uy! Nice move by number 5. Sumaside step. Wala ka, oh. 3. Wala. Rebound for Rusi. Uy! Seven minutes. And still 4. $51-34 ang score. Hindi mo. Last ang tiro. Uy! Op! 34-41! Ay, nag-deliver. None. Ay, gidyo. Sa pagido. Basket. 51. 36-51 ang score. 15. Uy! And the rebound for Rusi. Oh, gagaplas. Tres. Rebound for Rusi. Hoy! Ayun na, ano. Basket. Gakuriyo sila pala yun. 36-53 ang 5 score minutes. 5. for Magic Land sa gihapon. May lamok. Malaking lamok. Time out. 4:57. 36-54 for Magic Land. Wala na naman mag-shoutout. Gulpi lang kuya ginutod ni Facebook yan. Gulpi lang na close. Hindi mo kasi. 36-54 for Magic Land. Ball for Rusi. There's a foul. Pilaban si 18. Wala ko. Amo man gina free throw. Why mo? $37-54. Shoutout sa asawa ko liya Arlen Labanter. Sa asawa ko shoutout. Thanks so much from our best muse ever. Look nice. Shout out kina kay sawahon niya. Sana all. Uy! Wow! 39-56. Uy! 3 minutes.
Basket, wala. Nugon, kumatay. Magic Lance na. Manghod? 39-58. Ball for Magic Land. Nice pass. Dominate. Nice na to. 13 intrato sila pala. Basket. 41-61. Basket. 130. Sanao Dancers supporting Magic Land. 41-63. Lap. Bawas pa. Isa pa, duwa ka mo. Uy, sa pagid. Basket. 1 minute. 43. Stepping on the line. Stepping on the line. 43-63. Why na may gano? Why na may comment? Uy, nice move. Ay, wala pa. 50. 43-63 ang score for Magic Land. 40. Boss ka ba? 20 na dam. Meron. Sige mo yun. 30. Gamas na guro. Rebound for Rusi and basket. 45-65. 20. 20 seconds remaining on a third quarter. Ay, wala pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Tres, wala. Rebound. 1. And basket, wala pa. 45-65 and over third quarter in favor of Magic Land. Soto, Harrison. Ang panganay. Tama ka na ako na, Jason. Tama ka na ako nung. Ano, sulod mo, Wenay? Fourth quarter. Tapos, dito pa. Ang bola na Magic. Ano ko na madalang yung magbayad. Bali sa isa, 1-3. Tsaka. Sorry. Nabot ako na nagligad pa rin sa scorer. Nagligad. 1-3. Ref. Ref. Ay, ref. Take ball. Basket! For Magic Land, 67-45. Tapos, 1-8. 1-8 sa... Hindi, ang shin. Ang shin din to pa, oh. Sa refer sa table. 800 plus 800. Ang sa, ano, 100. Sa table. sa table, kala yan. 100. Anak ko sa 100. Di 1 show lang yan. 1 to lang. Bahit. Papulian na lang na si Robles, be. Elay. Pre, hindi ka labot, pre. 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 8 na niya.
sa ano niya sa table, sa ref ni Subo. 1-8. Namalun mo na si Riley. Hindi na po sa fight niya. Solo, kusumbol eh. Solo, kusumbol. Ikaw ganyan mo si Kuan, bro, si Jacob mo sila. Ma-best players ako no liwat. Siya siya nagulungan. Fourteen. Ay, may hapon, daki niya. Ito niya, iti ka na. Ano ginatag mo siya? Ano para, Jimmy? Apat na lang. Tatapat. Tapusan na lang niya. 5 na lang. Tugay sa temprano. 5 na lang, 5 na lang. Wala rin pare. 150 na lang rin akong bukas. Mga sincere. Shoot number 3 from Elamin. Dikinia. Oy! There's a steal. And 20, 30, 40, 50, 50. Bali 200, sir. 7 minutes. Wala ka na, Kuan. Wala ka na. Ay. Work out ko yung Gcash. Wala ko daw nadala. Nice rebound, Otto Idol Luke from Ramil Kalangan. The best news ever for fouls na sir. Size 40. Madam Gabina, shot na time. Lapit na lang matapos sa third quarter. Fourth quarter. Good evening na. Dari na lang ko sa account ni Berhel. Mapa-shout out kay di mo makita mga comment ko sa akong FB nga Uy, Delphine, hindi magsahot da. From course, Hendrix. Nga hindi ko makita. Bakit? Pasensya, git kay kabudlay sa kabudlay sa comment section ni FB sa buong Kalaway. QD, lapit na graduation ni Nurse ba? Tap. O, 2 pa. John. Yeah. Gusto mo live na kami ginagawa roll din na. Gaduda, nagigis. Basta plan yun, best player. Saan di pagwapo niya? Wash out na lang kay Gilbert Calvo, madam, from Sir Raymond Martinez. Congratulations, Sir Raymond. Mark. Pagwapo niya, best Damo ka comment, ma'am. 5 minutes. Hindi ko mabasa, bigay ka sabad sa sabad sa comment section ni ni FB. Berhel, sana shout out. Shout out kay Berhel Abkilanti Magicland. Advance happy birthday for tomorrow kay Abikan Liog. Ato ba sa camera ay from Reyna Abkilan gali eh. Shout out kay Berhel Abkilan, happy birthday, advance happy birthday. Din siya. Ang Jamaican. Jamaican yan. Tira lang ulo. Oh,
Advance. Thank you, Dan. Sorry, kids, sa mga hindi ko mabasa. Kay isa lang di kabilog ang mabasa ko, di oh. Basta pwede ka pa shoutout kay Idol Delphine from Ramil, Kalangan. Damo gidya fans ang amon nga best news ever. Look nice, Delphine Fernandez. Trending ang amon best news ever daan. Points. 3 points. 58-71, 14 na lang. Son. Doon ka na. 14 na lang ang abanse. Ay, 3. Sige lang, di ba lumagmak? 5 minutes. 33. Masaot si Delphine da. Nagsaot na di kagina. Wala ka mo kita. Sorry. I-rewatch yung live. Okay na. 58-7 po. Wala na Jason na. Okay na. Wala Jason. Ikaw ang pag-asa naman mo. 60-73 for Magic Land. Lao, Trusi. Ganit, Trusi. Hindi, full baby. 60-73. Umutong last nila, 550. Uy, basket! Trigger. 11 na lang. 62-73 ang score. 11 na lang. Bilang ko lang sa ito. Sa rush lang yun. Okay na yan. Sa ano yan? Basta kan pwede na ba harap sa dito ay may himayat na sila. 62-73 ang score. Tanas lang yun. Lampang na sila, boss. Kaya may pang-programang dito. 62-73. Pasensya sa kasabadan ko sa ano ni Facebook. Ay, hindi ko makita. Kanan nga. Shout out, Ronnie Den. Ang palit. Yan, namin butangan. Silan from Chico Chico. Ang score, 63-73. Polo. Base pwede ka pa shoutout tayo, Delphine. Tama ka na rin, Jason Robles. Hatag sa iba ng MVP. Hatag kay Nikki Hara from Jessa Lira Igid. Shoot number 3. Third win go from Brian Mandahuyan. Last 2 minutes. Nice one, Team Magic Land from Port Hendricks. Shout out, Madam. Okay na? Wala! Aragapon si Madam Elay. Op! Traveling. 65-73. Walo na lang. Go, go, go from Breb Shiny Blaze. 125 remaining on the fourth quarter. 65-73. Walo. Walo na lang. May 1 minute pa kita. Daog na daw mabato pa from Jomar Villa. Sol de Villa. 10, 9, 8 and
And there's a steal. Yan ang sinasabi ko. Basket. 67-73. Anom. 1 minute. Mas masyatan. 55. Ari pa. Hello. 50. Nice pass. Basket. 46. Ala. Patapat. 46. 69-73. Apat na lang. Meron pa? O, time out pa. Wala naman na bro. 46. Ari ka pa galit. Good game pa. Hindi na. Ay, ang bot. Shout out, Lovely Rodriguez. Game pala, out pa. Bilog ang bulay, Adam. Nagkumpiyansa sila. Apat na lang. Last quarter na. Oh. Gina, 20 pa itong mabansi, Gina. 20? Oo, pulo lang sila. 69-70 gani. Uy, ang bata, dali lang. Para hindi sunod bless. Para ba yung daogman ka mo? Oh! Foul. 40. 40 seconds remaining. 69-73 ang score. Apat. Op. 10. Op. 9. Bagaw pa. 8. Op. 7. 6. 5. Ball. 4. Rusi. Ari. Ay, Sig. ano? Sig. 69-73. Patarik siya. Oh. 20. Lian. Dali. 15. Dali. Oh, wala na oras. 8. Yes. 9. Oh! 72-73 ang score. My gosh. Foul. Apat. Last foul. 14 foul. 10 segundos. 72-73. Paulo. Allah! Nalaot pang 20 ba? 72-73. 7 seconds remaining. 6. There's a foul. 6 Oh, seconds. Penalty. Oh my gosh. 6. Woo! 6 segundos. 6. Oh, time out. Why? Action. Oh, sige. Why? Why, time out. Free throw. 72-73 nalaot pa. Allah. Uy! Oh my God! Last ball pa sa Rosie, oh. Basket. Oh, 6. Di po, gargid. 72-74. Score pa sin Jagid, ah. Naling ako sa turn-out. Go, Rusi! Madaog na ang Rusi. Hindi na gid mapunggan. Shota, ginakorog. Down 2 points na nga bansi. Base, bala mag-overtime pa. Kanugon ba? One lang tani, ah. Sadya. Gani.
Go, 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 Arina! 4, 3, 2, 1. Foul basket. Wale 74. Shoot daw ka na. People, gabi. Daog pa ang Rosie, di po. 75-74 winner, Rosie! Kao pa sila. Timing ba, di po? Congratulations, Rosie! Po, gagid. Best player, sir. Sir, best player, sir. Ano ba daw? Game ng player? Po, gagid. What a turnaround of events! Grabe! 75-74. Best player of the game! Our best player of the game, jersey number 3 of Team Lucy. Team Rusi, congratulations! Believe di mo, gangabagdaog. Congrats! Sir, sino best player? Best player number 3. Number 3, best player. Congratulations. Best player number 3. Thank you so much sa tanan nga naglantaw. Winner pang Rusi 75-74. Thank you so much everyone for watching. Salamat gid.